बंदं प्रथम भरत के चरना दासु नेम व्रत जायु न मरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदं प्रथम भरत के चरना दासु नेम व्रत जायु न मरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले बंदं प्रथम भरत के चरना सर्वप्रथमे भरतंकर पादपद्म को वंदना कर कहीं भगवान राम दुष्ट है कि नहीं भगवान जो कहते वैष्णव शास्त्र मानक मद्भक्ता पूजा भोजिका मोर जे एकनिष्ठ भक्त यदि तमें ताकू सम्मान देल मु खुशी जे तमें ताकू पूजा कल मु खुशी जे तमें ताकू उच्चासन देल से कृत हो मद्भक्ता पूजा भोजिका भक्त को ये उच्चासन करती से दृष्टि संभवतः तुलसी एमती वंदना कले कि नहीं यार आउ गोटे काम आमर पद्यानुवाद कर जगतबंधु महापात्र मोर टिके स्मरण को आस भरतंक गुण गाथा बरन बरन गाथा मन चाली जाए तेणु भरत गुणगाथा बरणु बरणु मन चली जाए मोर श्रीराम चरण हे प्रभु रघुनाथ मु मन प्राण आपन को बिकी देछि सत्य किंतु आज ये कौन होउछि आपनकर एकनिष्ठ प्रियतम भक्त महाभक्त भरत को स्मरण करू करू भरत को गुणगाथा बरणु बरणु मन चली जाए मोर श्रीराम चरण आपण को पाद पद्म मन हटि जाए मो मन भरतन को पाद में लीन हो जाउति बोले भरतन को गुण गाथा बरणु बरणु गाथा मन चली जाए मोर श्रीराम चरण श्रीराम आज से ही भक्त भरत चली आज पंचम दिवस 5 घाटर परिकल्पना शेष घाट हूँ चित्रकूट घाट जो घाटर घटना आप आसंता काली शुणे कारण आज मिलन होना किंतु भरत महाराज कहानी भाव बेसी ना आप ये कि कथा गोटे स्टोरी आम दरकार तुलसी कहे स्टोरी दरकार कहले कहानी पछुक पछ अच्छी राम कहानी किंतु भरत कथा जो आरंभ होते कहानीटा पछुक पछ रोनी पछुक पछ कौन रोचे भाव रोचे रस रोचे तत्व रोचे श्रद्धा रोचे अनुराग रोचे एवं हृदय आनंदान अतएव फल ये तीनोटी कथा विश्व भरण पोषण कर जो ये विश्व को भरण पोषण कर भरत तुलसीदास प्रश्न किए करते ज्ञानी पंडित आज्ञा आम तो जानते प्रभुंर नाम विश्वम्भर सी विश्व को भरण पोषण कर भरत कौन विश्व को भरण पोषण कर प्रकृत आम भावु आम जाऊँ वृत्ति करुचु खटुचु ऑफिस काम करुचु सी शिक्षा वृत्ति कले ये क्लरिकल काम कले सी पियन हेले सी अध्यापक हेले सी अफसर हेले सी कलेक्टर हेले सी गवर्नर हेले सी प्रेसिडेंट हेले सी मंत्री हेले इत्यादि इत्यादि विभिन्न कर्म ये समाज भितर आम समस्त व्यापृत रहीचु एवं से कर्म बल आम जगत भरण पोषण हो प्रकृत जगतर भरण पोषण मूल कौन ये कर्म केवल अच्छी कर्म प्रेरित हवा गोटे भाव दरकार एवं से जो भाव से भावर घनीभूत रूपटा हूँ कौन ना सेटा हूँ भक्ति जे पर्यंत ये जगतर भक्ति चेतना टी अच्छी ये जगतटा अच्छी जिते भक्ति चेतना शून्य हो जगत से प्रलय गर्भ लीन
ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଗତଟାକୁ ପରିପାଳନ କିଏ କରୁଛି? କଣ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଘରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ବାପା ମା ତମେ ନିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଖା ପିଅ, ରୋଷେଇ କର, ରହ? ନାଇଁ, ଏଥିରେ କଣ ସମାଜ ଚାଲିବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଲେ, ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା, କହିଲେ କହିଲେ ପାଇକି ଲକ୍ଷେ ଦେଲି 50,000, 50,000 ରଖିଲି, ଆଉ 50,000 ତୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କର। এইଥିରେ କଣ ସଂସାର ଚାଲିବ? ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେବା, ଧରନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଏଠି 25,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, 25,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ବଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆମେ କହିବା ମାନସ ତ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ ନା, ଏମିତି ହୁଏ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପଛରେ 25,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କି 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ହବ, ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ କଥା ଅଛି, କିଏ କିଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଏଠି କେମିତି ଛାମୁଦିଆ ହବ, ରୋଷେଇର ଛାନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ କେମିତି ହବ, କିଏ କିଏ ପାରାୟଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ, କିଏ କିଏ ଧାରପୁତ୍ର କଥା ବୁଝିବେ, କିଏ ଭୋଗରାଗ କଥା ବୁଝିବେ, କୋଉ କିଏ ନନାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେବା ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ ରହିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଥା କେମିତି କଣ ବୁଝାଯିବ, ଏଇ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ନହେଲେ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଖାଲି ଥୋଇଦିଅ, ଏଇଠି 50,000 ଥୋଇଦେଲେ ତ ହେଇଗଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏମିତି ପୁଣି ହୁଏ? ସ୍ୱାମୀ ଆଣିକି ପଇସା ବଦେଇଦେବେ, ସଂସାର ଚାଲିଯିବ, ପୁଅ ଆଣିକି ପଇସା ବଦେଇଦେବ, ଘର ଚାଲିଯିବ। ସେ ସବୁ ମୂଳରେ ଦରକାର କର୍ମ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ କି ନା ଭାବ। ଆଉ ଏଇ ଭାବ ମୂଳରେ କଣ ଅଛି? ଭକ୍ତି ଚେତନା। ଯଦି ଭକ୍ତି ଚେତନାଟି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜୀବନଟି ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ, ଏ ସଂସାର ବି ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ, ସଂସାର ବି ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ହୃଦୟ ବି ଶୁଖିଯିବ, ସଂସାର ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ଏ ଜଗତ ଶେଷରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଜଗତର ମୂଳରେ କଣ ଅଛି ନା ଯୋଉ ଶସ୍ୟ, ସେ ଶସ୍ୟଟିର ନାମ ହଉଛି ଭକ୍ତି, ସେ ଶସ୍ୟଟିର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ସେ ଶସ୍ୟଟିର ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବାରୁ, ଭକ୍ତି ନଥିବାରୁ, ପ୍ରେମ ନଥିବାରୁ, शुभेच्छा सदिच्छा सहृदयता नथिबारु आपण देखिबे या मूल्यार ता मूल्या से भाई सेपटे भाई एपटे स्वामी सेपटे स्त्री सेपटे पुओ सेपटे बाप एपटे ये होते तो ये हम घर कथा हम समाज कथा अधिकांश लोक कथा आउ यौथ परिवार रही पारा खंड विखंडित होइगला जे जहाँ बाटे किए रही आम भाई मान संपर्क रही सी कुछ मत जल पाई सी कुछ मत समय पाई क्या समय ना क्या समय कि प्रकृत कथा ता सहृदयता हृदयता श्रद्धा स्नेह भाव भक्ति संप्रीति ये सब हृदय धीरे 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 उड़ा दिन जगत ये सब शेष हो सबु राष्ट्र को कौ दृष्टि देखिए बर्तमान तो सी भय चलती ना गोटे राष्ट्र को आम पाखे अच्छी परमाणु पकई दो से राष्ट्र को तुम जानी आम पाखे परमाणु अच्छी पकई दो अरे पकईदे केते जीवन विपन्न हम केते आत्मा कष्ट हम से कथा कि चिंता करना कहीं ना भक्तिर अभाव भावर अभाव चेतनार अभाव विवेकर अभाव ये सब अभाव एमती भावर अभाव भितर भक्तिर अभाव बोध भितर जगत चली पार ना जदि चलो भले चली पार ना बेसी दिन चली पार ना प्रकृत में आम बंचु आम भितर गोटे सहृदयता अच्छी आम भितर गोटे हृदयता अच्छी आम भितर गोटे सुख मानसिकता अच्छी जार अन्य नामटा हूँ भक्ति आ से भक्ति आमको जगत को वितरण कर किए ना भरत महाराज तेणु विश्व को भरण पोषण कर भक्ति दान ठारू आउ कौन अधिक दान से दीता भरत महाराज कहानी भाव बेसी ना भाव भक्ति प्रेम तन्मयता युवा बेसी आप प्रथम घाट में पहुंचे प्रथम घाट को घाट आप जानती सी हूँ गंगा घाट गंगा घाट में जमी पहुंची गले केते प्रतिकूलता
ସେପଟେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ନିଶାନ୍ତରାଜ ଗୋପଙ୍କର ସବଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ନିଶାନ୍ତରାଜ ଗୋପ କହିଲେ ଆରେ ଭରତ ଯାଉଛି, ଥାଟ ପାଟ ଧରିକି ଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ପ୍ରଭୁ ତ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ମିତ୍ରକୁ କହିଲି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତୁମ ପାଇଁ ସିନା ମିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଛି ମୋର ଏ ମୂଳକ। ଆମ ରାଜା ହୋଇ ତୁମେ ରହ ଏ ଶବର ଭୂମି, ଆମେ ହେବୁ ତୁମରି ସେବକ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାଜି ହେଲାନି, ମିତ୍ର ରାଜି ହେଲେନି, କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ବନବାସ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲି ଫଳ ମୂଳ ରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ମୈତ୍ର ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲେ, ସଖା ମୋର ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆରେ ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭରତ ରାଜା ହବ, 14 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ରାମ କାଳେ ରାଜା ହେଇଯିବେ। ସବୁଦିନ ବି ସିଂହାସନଟା ଦରକାର ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ମୋ ସଖାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅସଲ କଥାଟା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ରାଜା କି ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଶବର ବାହିନୀ, ସେମାନେ ମନରେ ଭାବିଲେ କହିଥାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ବୋଧେ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଲେ। ନିଶାନ୍ତରାଜ ଗୋପ କହିଲେ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ। କାହିଁକି? ସମର ମରଣ ପୁନି ସୁରସ ରାମ ରାମ ରାଜ ପ୍ରେଣ ଭଙ୍ଗ କରିଲା। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ আরে দেবনদী গঙ্গা, গঙ্গারে আমি যদি ঘাস দেওয়া মরিଯିବା, ধর আমি প্ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲି, ତାହା ତୀରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ ମରିଯିବା ତ ୟାଠୁ ପରି ଭାଗ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ସୁରସରୀ ତୀରରେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ମରିବା? ରାମଙ୍କ ପାଇଁ। ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା, ୟାଠୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ଅଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭରତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଇଏ କଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼େ ବୋଲି କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସଭାସଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କହିଲେ ରାଜା, ହେ ଗୋପରାଜ, ବନଭୂମିର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଗୋପ ଶବର। କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କର। କିଏ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବନା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ ଭାବନା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ରାମଙ୍କର ମିତ୍ର କି ରାମଙ୍କର ଶତ୍ରୁ? এইটাকে আমাকে পরীক্ষা করিবা কুহ। নিশান্তরাজ গোপ কই তাহলে কেমিতি পরীক্ষা করিবা কুহ? পণ্ডিত মানে কইলে আজ্ঞা পরীক্ষা করিবা কি গোটে সরল বাট আছে। আপন তিনিটা ডঙ্গা বোঝেই করি তিন প্রকার খাদ্য পদার্থ সেটুকু পঠান। গোটে ডঙ্গারে বোঝেই হেলা কোন ফল মূল কন্দ ইত্যাদি সাত্বিক খাদ্য। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୋଝେଇ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୋଝେଇ କରିକି ଦିଆଗଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ନାଇଁ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଡଙ୍ଗାଟିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ତିନି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବୋଝେଇ କରାଗଲା ଡଙ୍ଗାରେ ସେଠୁ ପଠାଗଲା। ଭରତ ମହାରାଜ ଏପଟେ ତୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭରତ ମହାରାଜ କୋଉଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ। ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଫଳ ମୃଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ। ନିଶାନ୍ତରାଜ ଗୋପ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତମେ ମାନେ ତ କହିଲ ତିନି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇବା, ମୁଁ ତ ପଠେଇବି,
ଯଦି ସେ କୋଉଟାକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସତ୍ୟଗୁଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏ ଲୋକ ସତ୍ୟଗୁଣ, ରଜଗୁଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ତମଗୁଣ। ଇଏ ତାହେଲେ କୋଉ ଗୁଣର ମଣିଷ? ତୁମେ ମାନେ କହ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମ ବିଚାରରେ ଇଏ ଲୋକଟି କୌଣସି ଗୁଣ ଭିତରେ ନାହିଁ। ନା ସତ୍ୟଗୁଣ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ନା ରଜଗୁଣ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ନା ତମଗୁଣ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ये त्रिगुणातीत पुरुष गुरु भक्त भगवान योगेश्वर प्रभु श्रीमद भगवत गीतार अर्जुन को कहले अर्जुन सगुणान समचित्ता ब्रह्म भूयाय कल्पते। जदि मोर भक्ति कई जन प्रकृत शतकड़ा 100 सिद्ध हो जाए, सी जो ब्रह्मविद हो जाए, गुणातीत हस उच्यते। मो भक्ति केते प्रबल भाव हृदय को अधिकार करे से भक्तिर महिमा बल ये गुणर बंधन सब शिथिल फसी जाए। मो भक्त सत्वगुण को छाड़ी दिए, रजगुण को छाड़ी दिए, तमगुण को छाड़ी दिए, से गुणातीत हो जाए। ब्रह्म भूयाय कल्पते गुणातीत हस उच्यते। भगवत गीतांतर आज कार्यकारी है भरत पाखे ना ताहले लोकटा 3 गुण को अतिक्रम करके अच्छी त्रिगुणातीत अवस्था अच्छी। अच्छा ठीक अच्छे ताले से आस देखा सब व्यवस्था करदे लोक सबड़ समस्ते से पहुंची गले। गुहक निजर परिचय देले कहले हे भरत युवराज भरत मु हूँ तम प्रभु रामंकर मित्र सखा मु ताकर बंधु मु हूँ अस्पृश्य शबर गुहक अस्पृश्य शबर पुणी गुहक राम प्रभु रामंकर परम मित्र शुणिदेवा मात्रे भरत महाराज पाद तले नेहुरा पड़े पाद धूली मस्तक पड़गले एवं गुहक देखिले ये कौन एत भक्ति प्रदर्शन कर रामंकर सान भाई मो पाद धूली रोकी जाऊँ मो पाद धूली मस्तक बढ़ुंट संभाली पारे निषादराज गुहक तलू उठेदेले छाती लगेदेले कहले मुझे धन्य हो गली धन्य हो एटी गंगा घाट प्रथम घाट को अतिक्रम करके से गले केड़े बड़ अविश्वास केते बड़ संदेह से अविश्वास रहिला ना से संदेह रहिला ना एवं भरत महाराज ये घाट को अतिक्रम करके चले जीवा परे द्वितीय घाट में पहुंचला बेलू भरत महाराज आरंभ हो गलानी जो दिव्य उन्माद अवस्था से दिव्य उन्माद अवस्था मुझे देखो से कहे गोटे मध पागल कारण भरत कौन कौन निज सागर कथबार्ता केतबेले ढली ढली जाऊँ केतबेले धाई धाई जाऊँ केतबेले शून्य सागर कौन कथबार्ता हो केतबेले तले लोटी जाऊँ गड़ी जाऊँ निजर 5 इंद्रिय सागर भरत कथा हो आज 15 दिवस 5 इंद्रिय सागर अरे आखि तोर कौन सतरे एत भाग्य अच्छी तू से जगन तनु से नीलांबित श्याम कोमलांग से मोर प्रभुंर अपूर्व अपहरण तू प्रत्यक्ष कर दर्शन कर अरे कर्ण मो प्रभु डाकिदेवे अरे भरत भृत्य भरत मो दास भरत मो सेवक भरत एमती किसी गोटे संगठन करते प्रभु अरे तू शुणु सत्य तो सौभाग्य अच्छी 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 कि नहीं निजर इंद्रिय मान कथा हो अरे नासिका भगवान कौन सत्य ते प्रेमालिंगन देवे तू ताकर अंग बंधु को आघात कर पारि अरे लोम अरे कर्म सत्य कौन प्रभुंर से आलिंगन सुख तो
तू आक्रमण करने को सक्षम हो पार। अरे जुहा भगवान को दरबार में तू पड़ी कहू पाही माम रघुनाथ पाही माम रघुनंदन रक्ष माम रघुनंदन प्रभु को दरबार में तू दिव्य नाम को उच्चारण करमती निजर इंद्रिय मान सहित कथा हो उन्माद भाव आसी उन्माद भाव भरत महाराज ओहो बेल आसी 3 घड़ी है भरत किशोर पहर कह चिन्ह प्रवेश प्रयास बहुत राम जिय राम प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ओहो केमिति जगत को नाम रसरे नाम अमृत धारा ने सुंदर भाव में प्राप्त करके की चली गई ओहो गाय गोरा मधुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे धरी पड़ू अमृत धार से अवस्था असल कथा कौन कहे गोटे श्लोक रामायण सरी गोटे श्लोक महाभारत सरी एक श्लोक भागवत ज्ञानी बच्चे गोटे मिनिट भितर सर कौन अच्छी प्रकृति जो आम जीवन दरकार हे भरत नाचिले हे भरत तले बढ़ी जाऊँ हे भरत कौन शून्य को केमती आलिंगन कर गोटे दिव्य उन्माद अवस्था ये लोकाचार ज्ञान कि ना लौकिक ज्ञान आसबू पर सर्वात्म सर्वदा भगवत स्फूर्ति जो लोग नित्य निरंतर आप कहे भक्त नाचिले महाप्रभु श्री चैतन्य देव सुंदर नाचिले नाचिले हाँ आम तो न नाचिले कौन होगा हाँ पद गुंगुरवान मेरा नाच लगा मीरा नाचती है ना कहीं तो मेरा हम ना है हम क्लास में कहीं तो क्लास में बोला अगर मीरा नाचती है कौन असुविधा है कौन सुखी पड़े ये करना ये पृथ्वी में बहु लोग तो नाचना हम बहु लोग तो आनंद रे मन खुलना तो लागू ना हम कौन असुविधा है ये ना असुविधा कौन है ये इतना निजको पचारिया दरकार कौन मनीष माने असुविधा है बोली तो लक्ष लक्ष लोक पड़े आसिले जेतबेले श्रील प्रभुपाद गले भक्ति वेदांत सरस्वती से माने आपण देखुचंती वर्तमान साहेबाणी माने कि सुंदर वेश पोशाक कि सुंदर खाद्य कि सुंदर चलनी एवं मुझे देखिली जन गोटे बही लिखिंट एवं से फरेन लेडी ना देती दासी से शेष लिखिंट अमुक दासी चिंता करूँ वैष्णव भावना जमी दास सी दास बोली ज्ञान करूँ इसको भक्त कौन भावत आप हाँ आम बेले बेले नाचुचे जदि आम 100 कोटी लटरी उठीगला कि गोटे कौन बड़ पुरस्कार आसीगला कि आम बहुत गुड़े लैंडेड प्रॉपर्टी पाइगलु आम एमती बुहे नाचुचे हाँ तुम से बुहे नाच अध घंटे घंटे तापर नाच सुविधा तमें आनंद गीत गाओ कि समय गाओ तापर आनंद कुआड़े बोली जा कुआड़े मिलन हो किंतु मीरा नाचिले केमती नाचिले तो नाचिले सी नाचर संपर्क एमती महासत संगे से जोड़ी देते निजको जो सचित आनंद लीला कल्लोड़ बारी लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सागरे महास्रोत महासिंधु संगे आपण समुद्र जिते जल आप बोई पूरीवासी समुद्र सरी महास्रोत संगे से संबंध रखिंट से सरुनी से नाच सरुनी से गीत सरुनी
टिके विश्राम पर पुणी आसी जाऊँ से उन्माद अवस्था पुणी मीरा नाचल पिला पुणी नाचिले तो नाचिले जो प्रदर्शना जो निंदा जो कलंक जो कालिमा जो अपवाद जो षड्यंत्र भावନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ସେ ସବୁକୁ କିଛି ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିପାରିବ କାରଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାସ୍ତୁତ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସବରେ ଜୀବନ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ମୀରା ନାଚୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମେ ସବୁ କୃତ୍ରିମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅସୁବିଧାଟା ସେଇଠି ଅଷ୍ଟପହରୀ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ନାମ ଗାନ କରିକି ଆମ ପାଦ ବୋଲ କରୁନୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ବୋଲ କରୁନୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିକି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭୋର ହେଇପାରୁନୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁନି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପଥରେ ଏ ଦଳେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଡାକିଥିଲେ କିଛି ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କରିବୁ ମୁଁ ସେଠୁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ କରିବି ଗୋଟେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ବାରିପଦା ମୁଁ କହିଲି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଯୋଉଠି କବିକଳ ହଂସ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଏବଂ ମତେ କହିଲେ ସାର୍ ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ଟିକେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଆମର ତ ଆଜି ସରିଯିବ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଗଲୁ ଯାହା ଆଗରେ ନେଇକି ମୋତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବସେଇଲେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ଅପରିଚିତ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଧନ ପ୍ରଣାମ ଯେତିକି କଲି ସେ ମାଳା ରଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବ୍ରଜକୁ ଚୋର ଆସିଛି ଘେରିଯିବ ସୁଅ ତୁନି ଭୁଳିଲେ ବାଚନ ମମତାର ଗୀତ ସେ ଗୀତଟି ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଟ ଛାଡା ସୁଅ